میں شادی میں گیا تھا اور شادی میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جب دلہن آئی اس کے بعد ہم نے ان سے اجازت لی اور ہم لوگ گھر کی طرف نکل لے. جو ہی میں اس منڈپ سے باہر نکلا تو میں چل رہا تھا، اتنے وقت میں مجھے کوئی پٹاخے کی آواز آئی تو میں سمجھا یہ کوئی پٹاخہ کسی نے شادیوں میں ڈالتے رہتے ہیں، تو میں سوچ سکتا ہے میرے پاس پٹاخہ یہاں پڑا ہو، تو مجھے یہاں کچھ گرمی جیسی لگی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. اتنے وقت میں انہوں نے مجھے جلدی جلدی گاڑی میں بٹھا دیا. جو انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تو مجھے کہنے لگے جناب یہ تو ایک پستول تھا آپ کے اس انسان کے پاس اور اس نے 2 گولیاں چلائیں تھیں. دوسری گولی میں ہمارے ان کے جو ہماری سیکورٹی والے بھی ہیں اور دوسرے انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے اس کو ہاتھ بازو سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کی تو اس سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا، تو اس کا جو پستول ہے وہ اوپر کو چلا گیا. اتنے وقت میں سیکورٹی والے نے اس پستول کو اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا تو گولی چل دی تھی. میں نے اتنا ہی سنا. اس کے بعد یہاں آ کے گھر میں مجھے کوئی بھی نہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں نہ مجھے اس آدمی کا کچھ پتہ ہے، بالکل نہیں. اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ 20 سال سے تیاری کر رہا تھا، اس کی پرسنل کوئی رنجش تھی، مقصد تھا. کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے کیا پتا اس کا مقصد کیا تھا، کیا رنجش کیا تھی، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی ہے. جو بھی میرے پاس آیا جب میں وزیر اعلیٰ بھی تھا، وہ کیوں نہ اپوزیشن کا ہو، میں نے اس سے اپنے لوگوں سے زیادہ محبت کی، زیادہ ان کی مشکلیں دور کرنے کی کوشش کی. میں نے کبھی بھی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہیں کی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا تھا، رنجش کیا تھی. لگتا ہے یہ سیکورٹی لیپس ہے کسی جگہ. دیکھیے یہ کہوں کہ سیکورٹی لیپس ہے، یہ تو ایک بہت بڑا سینٹینس ہے. سوال اس بات کا ہے اس میرج میں سارے بڑے بڑے لوگ تھے، اس لیے پولیس کو اس کا احتیاط خیال تو رکھنا چاہیے تھا، جس کا نہیں تھا. وہاں کوئی پولیس کا انتظام تھا ہی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری سیکورٹی میرے ساتھ تھی اور پھر ہمارے جو منسٹر صاحب تھے ان کی تھوڑی سی سیکورٹی تھی ساتھ، اور ہماری ایم ایل ایز وغیرہ تھے جنہوں نے اس وقت ہمت کی اور میں بچ گیا. آپ کو ہوم منسٹر صاحب کا بھی فون آیا تھا، گृہ منتری جی کا؟ ہاں مجھے آیا تھا. کیا بولا رات کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیسے ہیں. میں نے کہا جی شکر ہے اس کا اوپر والے کا کہ میں بچ گیا ہوں. اور انہوں نے کہا نہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، اس کی تحقیقات کریں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. سر انکوائری ہونی چاہیے پراپر اس میں. اور دیکھیے اب تو ان کی تک ہے انکوائری، تو ان کو کرنی چاہیے کہ ہوا کیوں، کیا وجہ تھی، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. آج کل جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ ایک نفرت کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، وہاں پہ احتیاط کرنا چاہیے. سر آپ کو لگتا ہے لا لائسنس ویپن کا جو مس یوز ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر فیلئر ہے؟ لا اینڈ the question here is سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے جو وطن میں نفرت ہے نا اس نے جڑیں پکڑ لی ہیں. اب ان لوگوں کے لیے جگہ بہت کم ہے جو دوستی کی بات کرتے ہیں، جو ایک دوسرے مذہب کی محبت کی بات کرتے ہیں. کیونکہ کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے نفرت، کوئی مذہب سکھاتا نہیں ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ ہر دھرم جو ہے وہ محبت سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی مدد سکھاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دھرم کو چھوڑ دیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اپنے پی ایس اوز کے لیے جنہوں نے ڈپٹی سی ڈفلیکٹ ایم کرا صاحب نے تھا؟ بڑا الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ پولیس نے کوآپریٹ نہیں کیا، وہاں پہ پولیس کی گاڑی نہیں اویلیبل نہیں تھی. جو کوآپریشن دیکھیں نا وہاں پولیس تھی ہی نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ پولیس تھی ہی نہیں، جبکہ پولیس کو ہونا چاہیے تھا. میرے لیے نہیں، وہاں تو سب سے بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے اس شادی میں، تو اس شادی کے لیے تو ضروری تھا کہ وہاں پروٹیکشن ہونا چاہیے. کیونکہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایسے لوگ ہیں اور اس کا احتیاط تو کرنا چاہیے، ضروری ہے. آپ اپنے پی ایس اوز کا رول کیسے دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے دیکھیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ایک جو میرے ساتھ جو لوکل پولیس ہے ان کے بندے ہیں جو میرے ساتھ سیکورٹی میں ہے، اس کے بعد جو این ایس جی ہے جو سامنے رکھ کر
मुझे बचाने की कोशिश करते हैं। सर एक आखिरी आपकी सवाल पार्टी के सर, नेता जो हैं, लीडर हैं, लगातार टारगेट कर रहे हैं। कल शाम से जो ये घटना हुई है, लगातार टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, JNK LG एडमिनिस्ट्रेशन को कह रहे हैं कि जो एक साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है और साजिश की तह तक जाना चाहिए। देखिए, साजिश तो अब पता लग जाएगी, मगर मैं गुजारिश करूंगा दोनों सेंटर को भी और स्टेट के LG को भी कि ये जो बार बार ये कहते हैं कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया है, उन्हें ये देखना चाहिए क्या सचमुच माहौल ठीक हो गया है, कि माहौल क्या उस लायक हो गया कि हम लोग इज्जत से चल सकें। ठीक है, हमारी राय अलग होगी, मगर भारत जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन है, सेकुलर नेशन है, इसमें हर एक की आवाज़ हो सकती है। मुझे उनकी आवाज़ ठीक नहीं लगे, उनको मेरी आवाज़ ठीक नहीं लगे, मगर हम लोगों ने चलना है। यही तो इस मुल्क की सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि आप बात कर सकते थे। आज देखिए, मीडिया क्या लिख सकता है ही नहीं। और डॉक्टर डर है। साहब एक सवाल रहेगा। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने कहा कि स्टेट ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसा पेश आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ये वादा किया गया कि साहब स्टेटहुड हम रिस्टोर करेंगे, आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे। अब बताइए, इतने साल हो गए, कहाँ है वो स्टेटहुड जिसका वादा न सिर्फ इन्होंने पार्लियामेंट में किया बल्कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। तब तो ये आप हम पे उंगली उठा सकते थे। सर, स्टेट ना होने की वजह से भी क्या क्राइम बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, क्राइम जो है वो तो आप जानते हैं कितना है, सारे वतन में कितना है, और है गरीबी बढ़ रही है, और जो अब हालत बन गई है दुनिया में ईरान की जंग से, उससे हम लोगों को और भी असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि गरीबी नहीं, मिडिल क्लास जो है, आप लोग जो हैं, क्या करेंगे आप? हर एक चीज़ का दाम चढ़ रहा है, आपके तेल का दाम चढ़ जाएगा, आपके गैस नहीं मिलेगी, क्या करेंगे? अब वो ज़माने गए कि आप लकड़ी जला के चूल्हा जला सकते थे, वो तो ज़माना गया। इसलिए मैं मरकज़ से ज़रूर कहूँगा कि उनकी दोस्ती है ट्रंप से भी और नेतन्याहू से भी, कि खुदा के वास्ते उनसे कहिए जंग बंद करें। फारूक साहब, जंग बंद करना ज़रूरी है। जी, जिन्होंने आप पे अटैक किया, क्या क्योंकि वो कहते हैं हमारी पर्सनल रंजिश थी, क्या आप उनसे कभी मिले हैं या कोई आपको कभी नहीं मिला जनाब, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैंने पहली दफ़ा उसकी तस्वीर तो कल उस मोबाइल पे ने मुझे दिखाई, मुझे क्या रंजिश हो सकती? डॉक्टर साहब, कोई क्या ये इकलौता शख्स है कि आपको लगता है साजिश के पीछे और भी कुछ हो सकता है और ये पॉलिटिकल साजिश भी हो सकती है? देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। दादा, मुझे तो बिल्कुल ये पता नहीं है कि इसको क्या रंजिश मुझसे है। मेरे दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कभी आपने मेरा दरवाज़ा बंद देखा? जो भी आता है मैं उसका सुनता हूँ, जितना हो सकता है मुझसे मैं उसका काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी सिक्योरिटी जो लेवल के लिए उसको भी डाउनग्रेड किया गया था, तो क्या उसका भी नतीजा हो सकता है? देखिए, आप कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ाएं, जो कातिल है he has an advantage, remember always। उसके पास एडवांटेज है, वो कहाँ पे आपको टारगेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो बेहतर जानता है बनिस्बत की सिक्योरिटी के। मैं ये कहूँ कि साहब और सिक्योरिटी बढ़ाइए, उससे मुझे कोई फायदा सवाल नहीं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि we live in an era where terrorism is up in the sky, और इसका हम कंट्रोल कर नहीं रह सकते। Well, last question, sir. Home Minister has assured you of action and results very soon. And what actually you conveyed him while you were talking to him? I said to him, thank you for calling, and I hope you will be able to get down to the ground of this. फारूक साहब, And I wished him well. शबीर शाह की बेल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आज शबीर शाह को बेल दी है, किस तरह से लेते हैं, क्या रिएक्शन? बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ इन सबको छोड़ना चाहिए।
आएं और इस वतन को बेहतर बनाएं कि लोग यहाँ जिंदा रह सके, इंसानियत से जिंदा रह सके, नफरतें छोड़ दें। हमारे हिंदू भाई आज भी यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक बैठेंगे? 34 साल हो गए, जबकि उस वक्त के गवर्नर ने उनसे कहा था कि हम 2 महीने में आपको ले जाएंगे। खैर, वक्त तो आ गया है कि इंसानियत से हम रहें, कब तक नफरत में रहेंगे? मैं हैरान हूँ। अरे यार, मुझे एक किताब दिखाओ आप, वो हिंदुओं की हो, मुसलमानों की हो, ईसाइयों की हो, बौद्धों की हो, जिसमें नफरत की बात कही हो। उससे भी यही कहते हैं कि साहब हमने सारों ने दोस्ती में रहना है। अगर उसने हमें अलग अलग बनाया होता तो फिर हमारे लिए दवाइयाँ भी अलग अलग होती। अगर मुझे सर में दर्द है, सरदार साहब को सर में दर्द है, वही दवाई तो खाएगा ये भी और मैं भी। तो इंसान तो हम हैं, तो कब हम इंसान की तरह रहने की कोशिश करेंगे, ये मसला है। आपका शक किस ओर जाता है डॉक्टर साहब? क्या कोई टेरर एंगल भी हो सकता है इस असेसमेंट में? क्या हो सकता है? टेरर एंगल? देखिए, टेरर तो हमारे वतन में है, न सिर्फ हमारे वतन में, दुनिया में टेरर है। आज कहीं भी कुछ हो सकता है, किसी मुल्क में भी, जिसके लिए सारी दुनिया कोशिश कर रही है इसको खत्म करने की, और हो नहीं रहा। एक आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल है, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जिस तरीके से वो कह रहे थे कि डिसमेंटल करेंगे रजीम को, उसमें सक्सेसफुल हुए हैं या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए हैं? देखिए, मैं आपको कुछ बातें पीछे बताना चाहता हूँ। जवाहरलाल नेहरू का वक्त था, रूस के जबरदस्त दोस्त थे, और रूस की फौज जब ईरान में गई तो पहला शख्स जिसने रूस के खिलाफ बात की वो जवाहरलाल नेहरू था। उसने कहा रशिया को अपनी फौजें वापस ले जानी चाहिए। दूसरा, मनमोहन सिंह, जब एटॉमिक डील हो रही थी तो मनमोहन सिंह को वहाँ के प्रेसिडेंट ने टेलीफोन किया कि साहब हमें आपका वोट चाहिए। एक मसला था जिस पे उनकी वोट की ज़रूरत थी, नहीं तो आपकी जो न्यूक्लियर डील है उसमें अड़चन पड़ जाएगी। मनमोहन सिंह जी ने पता क्या कहा, दिस इज अ सॉवरेन नेशन, व्हाट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेन नेशन, दैट डिसीजन वी विल टेक। दैट इज व्हाट इंडिया इज। India remains sovereign nation, and India should decide what is best for India. That is important. Thank you so much. God bless you. Thank you for your cooperation. पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।